إيكوغاما. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي إيكوغاما، كل نهار أحد من 10 ل 11 نتاع الصباح. معكم راسم فاسي، ورحب من جديد بالسيدة فاطمة مراكشي الشرفي، أستاذة في الاقتصاد، باش نحكيو على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي. نبداو نحكيو شوية على الحصيلة، نعملوا بيلان ليتا اكتويل. هو العلاقات بين تونس وأوروبا معناها علاقات تراديسيونيل، ما همش جدد. ولاكور اللي كيريجي معناها المبادلات بيناتنا، دونك بين تونس والاتحاد الأوروبي من قبل معناها من les années 69, les accords de 69, 76 et le dernier en date donc celui de 95. Celui de 95 علاش مهم؟ على خاطر كنا قبل من عام 76 السلع متاع أوروبا تدخل تونس من غير دروا دو دوان. لا سامحني، السلع متاع تونس تخرج من تونس vers أوروبا sans droit de douane. Donc احنا on peut exporter sans droit de douane l'Europe. Et à partir donc de l'année 95 عام 1995 les droits de douane ont été abolis sur les importations européennes اللي يدخلوا لتونس. ثم une crainte, ثم beaucoup de crainte. ولكن ثم زاد beaucoup d'espoir par rapport à cet accord-là. Les craintes شنو؟ فما اللي يقول لك راهو ردوا بالكم le budget de l'État va être touché. علاش؟ خاطر les droits de douane باش ينقصوا. اور احنا نعرفوا les droits de douane ça fait partie des recettes du budget de l'État اللي نجموا نعملوا بهم حوايج اخرين، نبنيو بهم مدارس، نعملوا بهم طرقات etc. هذه هي la première crainte. La deuxième crainte ثم يقول لك راهو رد بالك on va avoir معناها une détérioration نتاع البالانس كوميرسيال، معناها الصادرات نتاعنا مش باش يطلعوا ياسر والا مش يوقفوا، والواردات نتاعنا باش يطلعوا ياسر étant donné اللي البريم نتاعهم باش ينقص. Donc les consommateurs tunisiens seraient intéressés par les produits plus par les produits européens. Et bien sûr ثم اللي يقول لك راهو رد بالك على خاطر احنا تيسو اندستريال نتاعنا اللي هو عام 95 il représente à peu près 20% du PIB، راهو معناها ينجم يتلاشى على خاطر on est plus soumis à la concurrence. فما désespoir، مش désespoir معناها تأمل كيش يقولوا هما امال بارابور للبروجي هذا. فما اللي يقول لك راهي لوفيرتور لا باهيه على خاطر il fait plus de concurrence وتهبط في لي بري، دونك الكونسوماتور. اي اليوم كي نحكيو على كونكورونس، اسكو المؤسسات التونسيه اليوم قادره انها تنافس المؤسسات الاجنبيه والا لا؟ Ça dépend في أما سيكتور. كان نحكيو على السيكتور اندستريال ديجا تحل السيكتور اندستريال. نحكيو سيرفيس، نحكيو اغريكول، نحكيو les services, les produits agricoles مازالوا ils ne sont pas ils seront معناها négociés dans le cadre d'un les cas éventuels. لكن اليوم اللي تحرر هو جوست لاندستري، دونك المخاوف اللي حكيت لكم عليها ثم نيغوسياسيون انه باش يتحرروا زاد، ثم بوسيبيليتي دو نيغوسياسيون. Donc احنا لازم نعرفوا روحنا ندرا on veut négocier ولا on ne veut pas négocier. Ou si on va négocier, comment négocier. ولكن on est prêt à le faire déjà. معناها la négociation est toujours intéressante. نجموا حتى on négocie ونقولوا راهو هذا ما يساعدناش. Et personne ne peut nous obliger à démanteler quoi que ce soit ou à diminuer les droits de douane de quoi que ce soit. Mais encore faut-il accepter le principe de négocier. دونك انا نحكي لك توا على لو برودوي اندستريال اللي هو ديجا تحرر من عام 95، وحبيت نشوف انا من عام 95 حتى العام 2008 اللي هما ما عادش معنا حتى برودوي يدخل افيك دي دروا دو دوان. شنو هو البيلان؟ اسكو التخوفات هذوم معناها كان عندهم اثر سلبي على الاقتصاد التونسي ولا لا؟ باش نعرفوا روحنا اذا كان احنا نمشيو فيغ لي نيغوسياسيون دو سيكتور اغريكول ولا دي سيرفيس، اسكو المخاوف هذوم اون بو لي ريكوندوير بور لي سيكتور هذوم، واسكو لي سيكتور هذوما مازالوا معناها لا ستركتور نتاعهم هشه وينجموا معناها يكونوا متضررين من الليبراليزاسيون هذه. دونك خليني نقول لك على لو بيلان بور لو سيكتور اندستريال، اسكو المخاوف هذوما صاروا ولا ما صاروش. برومييرمون كيف ما قلت لك قبيله، دونك او نيفو دي دروا دو دوان، لي دروا دو دوان ش عملت الدوله؟ الى اسيي دو رامبلاسي لي دروا دو دوان اللي نقصوا هبطوا تقريبا من عام 1995 لعام 2010 ب 17.7 نقطة، ولكن عوضتهم الدولة بأن امبو سور لو ريفونو، ان امبو ديريكت سور لي سالير سور لي ريفونو اتسيتيرا. دونك بالنسبة للميزان الدولة ما تتحركش معناها،
ولو ديفيسيت بودجيتير من عام معناها من قبل من عام التسعينات اتسيتيرا حتى العام معناها والعام 2000 اي بلس لو ديفيسيت بودجيتير ديما كان ميتريزي. دايور معناها كانوا قبل ثم دي اكسبير يعيبوا على التوانسه يقولوا لك لو كان اون فيزي بلوس دو ديفيسيت بودجيتير راهو اون بو فير بلوس دو كروسانس. ولكن تونس ديما معروفه بالديسيبلين بودجيتير نتاعها. Donc, ما عملناش plus de déficit budgétaire par le biais de la diminution des droits de douane. Donc, هذا المخاوف نمبر واحد. La deuxième crainte, شنية la détérioration de la balance commerciale de l'Union européenne. صحيح اليوم la balance commerciale نتاعنا متدهورة، ولكن اليوم نحكي لك على بعد 2010-2011 اللي هما دخلوا فيها d'autres événements qui peuvent influencer la balance commerciale. اما خليني نشوف على الفتره نتاع la libéralisation des produits industriels اللي هي من عام 95 حتى العام 2008. في الاول بالانس كوميرسيال نتاعنا ونحكي لك اون اورو، هذايا معناها ما دخلتش لو فينومين تاع الشانج وديبريسياسيون دو شانج اللي هي تمشي معناها في صالح l'exportateur. Donc, نلاحظوا اللي au début des années 90, la balance commerciale نتاعنا elle s'est un peu détériorée, ولكن elle s'est reprise à partir des années 2000. Donc, من 2000 حتى 2008, la balance commerciale نتاعنا راهي déficitaire par rapport à l'Union européenne, ولكن الديفيسيت نتاعها ينقص بشوية بشوية. لكن كان نحكيو من 2010 لليوم يعني avec justement الدينار تدهور قيمة الدينار، يعني كيفاش نجموا نحكيو على الفترة هذه؟ شوف هي الدينار معناها فيه comment on détermine معناها la valeur du dinar. ثم ce qu'on appelle les fondamentaux نتاع الاقتصاد اللي هما le déficit budgétaire، اللي هما les termes de l'échange، la productivité نتاع البلاد، les capitaux اللي يدخلوا البلاد etc. هذوما الكلهم ce sont des déterminants نتاع change. إذا كان هذوما يتدهوروا السعر نتاع الصرف يتدهور aussi. هو راهو الدينار c'est le reflet le miroir de l'économie réelle. Donc إذا كان هذوما الكل يتدهوروا الدينار ما ينجم كانت تدهور قيمته، ولكن ثم البنك المركزي ينجم يدافع شوية على الدينار هذايا. donc en usant des réserves de change اللي عنا احنا تو قاعدين on accumule des réserves de change، مش خاطرنا on est performant ولكن خاطر قاعدين ندينوا. donc عنا hier donc les dernières statistiques c'était 120 jours d'importation. هو البنك المركزي راهو قاعد il défend le change، ولكن étant donné les indicateurs هذوما الكل le change ne peut que se détériorer. donc le dinar est en train de se déprécier. هذا في صالح شكون؟ في صالح l'exportateur. على خاطر احنا on facture les exportations تاعنا en euros par exemple puisque معناها le premier partenaire نتاعنا هي أوروبا. donc on facture en euros. وقت انت مثلا تبيع une marchandise en euros، وقت تجي باش pour l'exportateur وقت باش يجي باش يبدل les euros en termes de dinar، les dinars نتاعو يكثروا. donc ceci va au profit de l'exportateur، ولكن les importations نتاعنا باش ils vont se renchérir معناها باش يغلاو برشا، وهذا يقلق le producteur local، le producteur qui produit pour le marché local. اما le producteur qui produit pour l'exportation منه il importe منه il exporte. نرجعوا نحكيو على الاندماج الاقتصادي جوستومون بين تونس والاتحاد الأوروبي لكن بعد الفصل. إيكوغاما. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي إيكوغاما، كل نهار أحد من 10 ل 11 تاع الصباح. معكم راسم فاسي، ونرحب من جديد بالسيدة فاطمة مراكشي الشرفي، أستاذة في الاقتصاد، باش نحكيو على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي. وكنا قبل الفصل نحكيو على الديبريسياسيون تاع الدينار، وكان نكملوا التحليل نتاعنا. دونك ديبريسياسيون تاع الدينار هذه فيها مش كان دو بون شوز، فيها أوسي دو موفيز شوز اللي هي الامباكت على الانفلاسيون. دونك أنت كون تون امبورت plus cher parce que مش على خاطر l'étranger طلع في les prix نتاعو، ولكن على خاطر احنا ça nous coûte plus cher étant donné la dépréciation. donc يصير تضخم مالي على خاطر لو باني اللي نحسبوا به احنا لانديس دو بري على كونسوماسيون فيه دي برودوي امبورتي. دونك التضخم المالي يصير ديريكتومون ولا ينجم يصير انديريكتومون. كيفاش؟ على خاطر celui qui va par exemple produire pour la production locale les importations نتاعو sont donc وقت يبدلهم en termes de dinar tunisien les prix نتاعو باش يطلعوا. donc les prix des intrants نتاعو باش يطلعوا. على شكون il va les répercuter؟ على الكونسوماتور. donc البري باش يطلع زاد. الكونسوماتور باش يلقى روحو لي بري يغلاو عليه ياسر كوم سي الكا اaujourd'hui. يوليو لي سالاريي يطالبوا بزياده في الشهريات
زيادة في الشهريات كيف سي ان élément dans le prix de production باش يولي le producteur يطلع في البري. Donc كيف باش نبداو dans un cercle vicieux de dépréciation, d'augmentation de prix, un cercle vicieux de dépréciation, d'augmentation de prix et d'augmentation de salaire. Donc هذه حاجة خايبة ياسر. وعندنا زادة un impact على المديونية متاعنا qui est libellé تقريبا à plus que 60% en termes de devises étrangères, notamment plus en dollars qu'en euros. ولكن dépréciation elle est plus forte اليوم par rapport au dollar que par rapport à l'euro. Donc وقت باش نخلصوا المديونية متاعنا باش تولي elle va se renchérir. اللي هو مشكل كبير زادة. Donc معناها la dépréciation تنجم تكون حل ظرفي بالنسبة للصادرات متاعنا ولكن ماهوش معناها حل على الديمومة معناها على sur le long terme. Et d'ailleurs, des travaux scientifiques, notamment des travaux que j'ai moi-même faits, montrent qu'Europe, elle demande plus des produits tunisiens à la خاطر هي elle a plus de revenus que على خاطر أنا راني j'ai déprécié la valeur نتاع الشانج نتاعي. Donc l'effet revenu عنده أكثر impact على les exportations نتاعي par rapport à l'effet prix. Je معناها quand ça va mal en Europe, وقت les taux de croissance en Europe ينقصوا, أنا باش تأثر عليه هذيك directement على les exportations نتاعي أنا. Donc déprécier alors que ça n'a pas vraiment d'impact sur le volume à l'export. خاطر هذاك هو المهم. Le volume à l'export هو اللي يجيب لي أكثر devises. C'est pas la valeur en termes de monnaie nationale. Donc quelle serait la solution aujourd'hui? Donc aujourd'hui je suis pour défendre le dinar سامحوني ولكن البنك المركزي قاعد il est en train de défendre le dinar. معناها il faudrait peut-être regarder un peu du côté des importations, limiter un peu les importations par le biais d'une réglementation d'échange. Donc تمنع certains postes ou alors réduire certains postes. Au moins واحد ياخذ بها une bouffée d'oxygène ومن بعد on peut libéraliser de nouveau. D'ailleurs, nous sommes signataires des règles de l'OMC et l'OMC permet ce genre de règles de sauvegarde. Donc, نجم تنقص في les importations نتاعك 9 شهور, une année par exemple, ومن بعد تعاود ترجع à la libéralisation juste pour pouvoir prendre une bouffée d'oxygène dans la mesure où la balance de paiement peut être gênée ou par la sortie, la très importante sortie de devises nécessaire pour les importations. احنا خرجنا شويه على الموضوع حكينا على الدينار لكن هو موضوع مهم يلزم حصه وحده. نرجع نحكيو على البيلان تاع لي زيشانج بين تونس واوروبا وباش نتعداو من بعد البيرسبكتيف. alors بالنسبه للزيشانج نتاعنا مع اوروبا احنا عندنا 3 حرفاء اللي هما معناها ils sont très importants. Ils constituent 70% معناها de nos exportations. Ils reçoivent plus que 70% de nos exportations. اللي هما فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وقت نشوفوهم احنا qu'est-ce qu'on est en train d'exporter pour ces clients-là. Principalement des vêtements, donc le secteur textile, les exportateurs. Ou de plus en plus de machines et d'appareils électriques, des appareils d'optique, d'appareils scientifiques, etc. Donc, نلاحظوا اللي la spécialisation de Tunis قاعدة ديما dans les secteurs qui utilisent de la main-d'œuvre اللي هما السيكتور de textile. Donc شو يصير؟ احنا on importe les intrants نتاعنا من عند فرنسا ولا من عند إيطاليا principalement. Et on réexporte, donc on utilise la main-d'œuvre tunisienne et on réexporte ces marchandises. Donc la valeur ajoutée dans les exportations elle n'est pas très importante. Donc se pose la question du choix de spécialisation. Est-ce que c'est un bon choix ce qu'on a fait ou pas? D'ailleurs, pour les investisseurs directs étrangers, l'investissement direct étranger, il se focalise plus en termes de secteur industriel sur les machines et les appareils électriques أكثر منه على le secteur des vêtements. Donc il y a peut-être une direction d'aller vers les machines et appareils électriques. وتظهر اللي الفالور ajoutée متاعنا في السيكتور هذا تظهر أكبر من السيكتور دي تكستيل ولكنه مش حقيقي ياسر الشيء هذا. علاش؟ خاطر احنا لي زانترون نتاعنا نتاع pour fabriquer donc des machines et des appareils électriques, les intrants نتاعنا déjà فيهم une forte valeur ajoutée, une forte valeur technologique. Donc نوردوا des intrants à forte valeur technologique où on fait de l'assemblage et on réexporte le produit. Donc en termes de valeur ajoutée ما حناش ربحين. وباش نتفاداو هذايا شنو يلزمنا نعملوا؟
مثلا قبل pour négocier مثلا les importations de voitures touristiques كنا نقولوا لهم تصدروا لنا telle quantité de voitures touristiques ولكن لازم تاخذوا من عندنا des intrants اللي هما donc les matières les produits intermédiaires pour fabriquer ces machines. هذا c'est un bon deal أنا je pense. ولكن تستورد des intrants pour les assembler en Tunisie et les réexporter par la suite ماهوش حل في حد ذاته dans la mesure où il n'apporte pas une grande valeur ajoutée. ولكن هذايا أنا من نظري سي ان شوا معناها دو بوليتيك اندستريال في تونس اللي هو صار من عام 72 تقريبا افيك لا لوا 72 وقت انه يتغير فوالا قيد انه يتغير معناها نشوفوا عندنا نظره اخرى بور لا سبيسياليزاسيون اون تونيزي مش ديما اون امبورت اون اسامبل اي اون اكسبورت معناها ما عندنا حتى اون فالور اجوتي au niveau de la technologie on n'est pas en train d'assimiler la technologie qui vient chez nous et par conséquent donc ما حناش قاعدين نحفظوا et la formation est très importante في donc في السيكتور هذايا نتاع التصدير. Donc, pas de changement au niveau des biens exportés, pas de changement notoire, disons. لازمنا نعاودوا نشوفوا la politique industrielle نتاعنا, comment l'orienter. نحاولوا باش نقصوا من l'assemblage ونزيدوا في الفالور اجوتي نتاع les exportations نتاعنا. Donc, اللي يقول لك معناها ساعات ثم شكون يقول لك la Tunisie ne produit pas ses exportations. En effet, معناها صحيح dans la mesure où j'importe, j'assemble et je réexporte. Donc, c'est une sous-traitance de travail, à mon avis. علاش nous attirons ce genre d'investissement parce que nous avons ça nécessite une main-d'œuvre peu qualifiée et à bon marché. Avec la dépréciation du dinar, ça arrange l'investisseur dans la mesure où il paye moins cher en termes de sa monnaie à lui, donc en termes d'euros, les salariés. Et en fait, il bénéficie aussi d'un régime fiscal qui est très favorable. Donc, avec l'investisseur hygiène pour ça. Au niveau de la croissance, on dit que l'accord de 95 j'عمل pour la croissance. Est-ce que زادني في الكروissance نتاع البلاد؟ Bien sûr, هي معناها le taux de croissance في حد ذاته en absolu ما عندوش معنى كبير. ولكن quand je le compare par rapport à d'autres pays qui nous ressemblent un peu ou à un ensemble de pays à laquelle nous appartenons. اللي هما ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires supérieurs. اللي احنا on appartient à l'ensemble هذايا. من التسعينات احنا كنا نفوقوهم في التو دو كرواسانس دونك احنا اكثر منهم في التو دو كرواسانس à partir des années 2000 ولينا احنا هابطين في الكرواسانس نتاعنا il a été à peu près de 5% ولكن 5% vers النزول مش vers الصعود و les pays هذوما اللي احنا on appartient للجروب هذا ils sont en train d'augmenter leur taux de croissance. Donc est-ce que cette relation ou est-ce que cette libéralisation de mes produits avec الاقتصاد نتاع الدول الأوروبية زادني في الكرواسانس نتاعي؟ ما نتصورش معناها il y a un problème et justement le problème أنا je l'impute à mon choix de spécialisation le choix de la spécialisation نتاع البلاد هذا au niveau de la croissance. Et est-ce que اليوم il faut changer de spécialité ou le changement de spécialisation ne se fait pas du jour au lendemain. Ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un programme نظرة معناها la spécialisation qui se fait petit à petit. علاش؟ خاطر changer de spécialisation تتطلب مني يا اما recruter des gens nouveaux ou allouer déjà les gens qui existent vers d'autres secteurs que je juge plus rentables pour moi. Donc ça m'a des coûts d'ajustement à supporter. Ou les coûts d'ajustement justement quand on négocie avec notre partenaire par exemple, il faut tenir compte de ces coûts d'ajustement. تقول له راني انا باش نبدل من السيكتور هذايا نولي نصنع في السيكتور هذايا راني يلزمني طن مثلا انت اعطيهم لي pour que je puisse former aussi des gens dans un certain nombre de dans un certain nombre de boulots ولا à faire certaines tâches etc. Donc هذا نجموا احنا نتفاوضوا فيه مع الاتحاد الأوروبي. Donc معناها ترى اللي c'est très important de savoir comment négocier et les négociations doivent être faites d'une manière sectorielle. خاطر كل كيش يقولوا هما أهل مكة أدرى بشعابها معناها كل واحد أدرى بالسيكتور نتاعو comment il peut l'orienter et qu'est-ce qu'il peut demander en contrepartie. هذا يهزنا باش نحكيو على البيرسبكتيف وكان نحكيو شويه على البيرسبكتيف اليوم شنو يلزمنا نعملوا باش جوستومون تتحسن الوضعيه اللي هي على خاطر البيلان ماهوش فريمون فافورابل شنو يلزمنا نعملوا باش نحسنوا هو لو بيلان ماهوش فريمون فافورابل
مش على خاطر معناها الاتحاد الأوروبي إلى ليبراليزي معناها بالنسبة لي برودوي نتاعو بارابور لتونس، ولكن احنا ما عرفناش نتعاملوا مع لا ليبراليزاسيون هذه. بيان كو ثم لي بروغرام دو كيش يقولوا لهم هما لي بروغرام de mise à niveau qui ont été justement qui ont aidé les sociétés à affronter cette libéralisation. ولكن a priori معناها ça n'a pas été suffisant. ها نقول لك جوست نحب نعرج على حاجه كي معناها امبورطونت في نظري اللي هو على معناها الامباكت على التشغيل. شكون اليوم ما يحكيش على التشغيل؟ علاش احنا on n'arrive pas à faire à créer des emplois d'une معناها qui évolue d'une manière pérenne معناها dans le temps يقعدوا dans le temps. خاطر les entreprises نتاعنا sont de toute petite taille. عندنا 85% les entreprises نتاعنا qui utilisent 2 à 10 personnes. معناها شيء مفزع هذايا. وهذوما les entreprises هذوما 85% اي يشغلوا entre 2 et 10 personnes. وهذوما يشغلوا 19% du total du recrutement qui a été fait. Donc 85% يشغلوا في 19%. وليز entreprises qui recrutent أكثر من 100 salariés أقل من 1%. وليز entreprises هذوما يشغلوا في 53% من les emplois qui ont été créés. وليز emplois هذوما ils sont plus pérennes que les emplois qui ont été créés par les petites entreprises. Donc المشكلة في la structure des entreprises نتاعنا. علاش les entreprises نتاعنا ما يحبوش يكبروا؟ هذا إشكال في حد ذاته. توا نحب نحكي لك un peu على les perspectives. توا on parle de plus en plus dans le cadre de la LECA مثلا على la libéralisation des produits agricoles et des services. Est-ce que nous sommes prêts pour cette libéralisation? كيف ما قلت لك معناها ثم un coût d'ajustement. ثم des coûts qui doivent être supportés. Et là, on peut négocier avec l'Union européenne. Il faut faire attention, le secteur agricole, il nous concerne احنا صحيح, ولكن il concerne aussi l'Union européenne. L'Union européenne subventionne ses exportations. Les États-Unis subventionnent leurs exportations. Et donc déjà, il y a un débat entre l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre de l'OMC. كيف. Donc, احنا بالنسبة لنا احنا l'agriculture elle est protégée, ولكن قداش باش نقعدوا protéger. On peut négocier, on peut demander des délais de grâce et on peut aussi avoir des programmes de mise à niveau كيف ما صاروا في الصناعة ينجموا يصيروا pour les produits agricoles. ولكن الحاجة اللي لازمنا ننتبهوا منها اللي معناها إذا كان il y a des aides, les aides هذوما ما يلزموش يصيروا uniquement sur le littoral, ما يلزموش تعطوا uniquement les propriétaires terriens les plus importants sur le littoral. يلزمنا on touche les petits agriculteurs اللي هما الداخل في البلاد واللي احنا en fait ثورة اندلعت معناها suite à ça parce qu'il y a un déséquilibre régional على خاطر ثم عباد ما غير شغل ويطالبوا بالشغل etc. Donc إذا كان on va passer à l'ALECA directement avec l'état d'esprit هذايا juste investir dans le littoral ou demander des dédommagements ou des programmes d'ajustement, des programmes de mise à niveau pour les grands agriculteurs et laisser de côté les petits agriculteurs, on va perdre des emplois. Donc, on profite de la LECA pour justement essayer de réformer notre agriculture et s'occuper des petits agriculteurs qu'il faut toucher un à l'intérieur du pays pour les former. باش يستعدوا donc pour améliorer la qualité de leurs produits pour qu'ils soient exportables ou bien pour qu'ils soient liquidés dans le marché sur le marché intérieur. Bien sûr, tout processus de libéralisation il entraîne plus de concurrence et il entraîne une baisse de prix. Ce qui est une bonne chose. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est justement capable d'affronter la concurrence extérieur? On n'affronte pas la concurrence à l'instant T0, on se prépare à affronter la concurrence. Ouais. D'où l'importance des négociations. Comment négocier? Voilà. شكرا لك سيدة فاطمة مراكشي أستاذة جامعية في الاقتصاد. شكرا لك على التحاليل اللي قدمتها لنا الكل. هكا نكونوا خلطنا لنهاية برنامجكم إيكوغاما. كان معكم راسم فاسي والسيدة فاطمة مراكشي شرفي أستاذة جامعية في الاقتصاد. شكرا لكم أعزائي المستمعين على المتابعة. نتقابل الأسبوع القادم في نفس الموعد على نفس الموجات. متابعة طيبة للجميع.